सामने सब जोनालनि चेयरमैन बरंगनां सार रतनजय त्रिपुरा अरतिनि फाइ सबाइजाक सामने सब जिडिओ परितोष दास ताई जत जोंनि सामने तांग्राक जतनो आनि फंकसांजारानि सबानि चिबायाफोरै अक्थानि खेतां अमने कसारनाय नरमथानि बेलायखे जों नाकार मुमासानो तामनि हाकी जे एडिसी सरकार साधारण सीमित किसिसा तफानो तिनी श्री महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि जे आसायना सालनो उद्योग बाय कैसा कवै बिगरा रग्न ओ कसामानि बिसिङो किसिसा पाना काटिरि रेमानो नै कैसा ब्लांकेट बागजोंनाय हयतो যত বড় संग्रहणी सम्भविया तामनि के मात्र प्रति लोकसभा 13टा एकटा पाराव एकटा खेपान से कलायाना आबनि बगै जे खरै एकदम सुगिया आबनो से नाय मारनाय बारिखा ताई माया आबरो माया हने खाकयना ककरै बेसकनि दिनसों जदि एडिसियो जे फाइमानि जे तमानि जत्तनो अमाके खरै रगनो रिरु आंरो किसा ककसि सानामसंगो नरो हयतो सैमाखना जे सरकार 25 বছর सरकार परिवर्तन फाइमानि परे तिनी सीपीएम नि 1 বছর याफाव क्षमता एडिसियो तंफुरु एकटा खतुंफाना बागिमाया एकटा आपना बागिमाया एकटा कोयचारे माया तिनी त्रिपुरा मथा साधारण किसिसा एडिसियो फाइमाबाय गोबामा जे मानमानि आसारा कमला सारा आनारस सारा अमाके ब्लांकेट खतुं जे मानमानि बागै दङ आबनि बागै जों बेसकांगा एकमात्र जोंनि नाहारमुं जों चिनि महाराजा जे वानसुमानि अ चिनि महाराजानि नायसुमानि आबनसो वानसुखौ जों याफ्रि बारनानै आबनि बागै जों खा खेलाया खा कयलाया जों जे मानमानि आवबायना सन्तुष्ट तनाय आं आबनि बागै जत बेनिफिसियरनो कयनाय अमनो मानै तलांगे फाले जानानै आबहाया अम जदि फाले रिखाङाके जों बरमानके ताई बिनि बागै जीवनो जों बेनिफिसियरि लिस्ट खायग्लाक अम जे खरै बागै बमानके जतनके सुमनाय आबनो बेलायखे हामबाय आं गोबां कक साग्लाक समयख्रै आसो कक सायनो आनि कवर मुथाका जतन खुलुमका हामबाय तमाहिने बकासांगमानि ओइ रेहाय मानन बागै सिसा कम्बल बागजामानि जे अनुष्ठान এই অনুষ্ঠান ফাই মানজাক ফাইজাক সামনো সাব জুনিয়র অফিসার মোচাং পরিতোষ দাস মহাশয় আর মানজাক ফাইজাক এই অনুষ্ঠান যিনি ত্রিপুরা মুথানে অঙ্গই ব্লক কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট মোচাং বিহারী বৈষ্ণব এবং মানজাক ফাইজাক LILEC नि चेयरमैन मोचां देहेन्द्र त्रिपुरा आरो त्रिपुरा मोथानंगई एवं जुनिलनि साब जुनिलंगई गोबांमा और मानजाक फाइजाक आं जतन बुमुं खुलिया इनके तिनी एक किसिसा कम्बल कंसनि बागै केसाल जे बयस्करा फाइ मानजा फाइ कमलाना फाइनरावनो बां आनि खाबाय खुबाय आं बनो हामदों जानांगौ आं किसिसा कक साना चेष्टा खायनाय चिनि प्रस्तुति এই যে जों सामने तिनी कम्बल बानायनो बागै अबे खुबै संकीर्ण है समयख्रै हठाৎ जो मैनेज माखलायखा इनके तिनी तो अनुष्ठान गोबांमा चिनि कर्मीरक पदवी गोनांरक जत फाइ सबायजाक बावनो ठीक आचौनानै जगा रमलिया अबनि भयबं जतन थायो क्षमा सांगो अक्षमा साइनो कयेकटा गाव सांगनो चेष्टा खायनाय गावतनक एरगे खनाका आनि बेसबां साका तरसेन गावमा गावनो सत्यनो जों खुबै दुखनि ब्यापार
जों दौर्ग बोसोर जों पार्टी बाय खालायजाक थंजाक पार्टी खालायजाक जों किन्तु दौर्ग बोसोर विभिन्न पार्टी जों थङै दङ जोंनि बुकुंबरानि जे मानथाय जे सुजुग जे अधिकार जों बनो কোনো सरकार जों रयमालिया जों नुजाखा 25 बोसोर बामफ्रन्ट आमलम देखायै कायसानो कोनो खुदुं दंसार गैया रि कांसब बगजैया दाबो এই রাজ্যগো তিতি এডিসিও ববাগরা মুঠা সরকার ফাইমানে পরে চিনি বুকুংবরানো অনেক কিছু রনানে চেষ্টা খালিও গত মাস আগে जों এই এলাকাগো गोबांमा खुदुं बागजाखा अब्दिखायनो चिनि बुकुंबराने वागै वानसुयै चिनि मुठा खायनाय चिनि नेतृत्व चिनि जतनी এই দায়িত্ববান ববাগরা বো চিন্তা খালকানা চিনি দাবো মুথানি এদিসি সরকার এই সরকারের মাধ্যমে जों চিনি বরুনো এই কেসামা সময় যতনো রইমিয়া ভাব যতনো থরিয়া মাভ অন্তত প্রা কাইসো जों একটা যে গরিব একদম পাই চৌমাইয়া মনে চং ই কম্বল গাংসা বাংনানি আপনি ডিসিশন খালাইকা শুধু ইমো শুধু এই সামনো বাজারিয়া এই সামনো এলাকায়া সারা ত্রিপুরা এদিসি এলাকাগো ইমতি খালাই गोबांमा गांसा गांसा बाबू बसे ই এদিসি এলাকা প্রায় 2000 কম্বল আইতে বাজাই দङ চিনি দিব ই আনি সাব জোনাল এলাকাগো 14টা গাঁওসভা দङ ই 14টা গাঁওসভা প্রতি গাঁওসভা 13টা খাই বাজাগো 13টা খাই 14টা গাঁওসভা ইন টোটাল জমা খাই 182টা কম্বল যিনি সাব জোনাল আন্ডার ভাইজাক অবনি বাগৈ তিনি ইরে যারা লিস্ট করই কম্বল মাইয়া বা কোনো দিন বাখাবাই জানা মিয়া পরবর্তীও যিনি ব্যক্তিগত হইতে जों अपडेट হয়ে কিছু কালেকশন খাইলে যাক जों ভাবনানি অবশ্যই চেষ্টা খাইনাই যারা মায়ারনো जों अपडेट খাই ভাবনানি চেষ্টা খাইনাই তখুরো বকুরো अपडेट খাইও প্রত্যেক বছর আম কাইসা আগে এনজিও খাইও ও এনজিওর মাধ্যমে আম প্রত্যেক জায়গা কম অলপ থেকে বাগদগো তা খাইব এই সরকার এদিকে সরকার বাখা তাবো জনে কাংসা খাইয়ে जों চিনি তরফ হইতে जों যারা নেতৃত্ব দেওয়া যত জমা খাইয়ে কিছু কিছু রাং খাওয়াইয়ে जों আরবাव বানানোর চেষ্টা খাইনাই যারা মায়ারাও ইনি মায়া বা কোনো মতে দুঃখ তারাংদি যে जोंलाय কমল লিয়া जोंलाय কেসামা হইতে রক্ষা হংলা অবতে কোনদিন তা সঙ্গেদি जों নেক্সট পরবর্তী সময় जों অবশ্যই আরবাव বানানোর চেষ্টা খাইনাই এনকে তক তো অসুনো নাও যারা কষ্ট করে ফাইনে রাও এই যে ভ্রমণ অনুমতে ভ্রমণ সই মার নাই মাস্টার হলো তিনি চং তিতি এডিসিন উদ্যোগে যে কম্বল যে বাংমানি এই কম্বল এই সামনো সাবজুনো 14টা গাঁওসভানি স্যাংশন যাও প্রায় 182টা কম্বল প্রত্যেক গাঁওসভাতে 14টা খালাই বাগদাই গাঁও তিনি চংর 7টা গাঁওসভা ও গাঁওসভাগুলো উত্তর লংত্রাই পশ্চিম সামনু মকরছড়া দেবাছড়া এরপরে চালতাছড়া ইস্ট সামনু এই 7টা গাঁওসভানি जों টোটাল 91টা কম্বল তিনি বাগদাখা বাকি যে আর যে 7টা টংনাই অবনো जों প্রতি গাঁওসভা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বিলি বর্তন খাইনাই এই কম্বল ভ্রমণী তিনি দীর্ঘদিন আকাঙ্ক্ষা যে তিনি এলাকা গাঁওসভা অনেক গরিব একদম গরিবকে গরিব একদম দিব রি চৌমাইয়া মাইসেং সামা কষ্টকে মাথবো অবনো বগৈ তিনি ত্রিপুরা মুথা সরকার ডিসিশন লাখা जों সরকার ফাইমান পরে जों প্রত্যেক গাঁওসভা গরিব রনো এক কম্বল বিতরণ বানাই সেই মোতাবেক সে অবন বাগৈ जों তিনি ইরে কম্বল বাগদাখা প্রত্যেক গাঁওসভা 13টা খাই শুনো সম্পাদক ভিঞ্জেরিয়াং ওনারকে ওনার আসন অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।
তাই অনুরোধ করব 49 কর্মসূচি পুত্রমতা সামনে ব্লক কমিটির সম্পাদক মাননীয় ফিরোলাল চাকমাকে ওনার আসন অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। তাই অনুরোধ করব আমাদের তীব্রমথা সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন আইএস চেয়ারম্যান মাননীয় দেহেন্দ্র ত্রিপুরা মহোদয়। TWF দলাই ডিস্ট্রিক্ট সদস্যা মাননীয় শান্তিরানী দেববর্মাকে ওনার আসন অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। তীব্রমথা শাখা সংগঠন TWF ব্লক কমিটির সভাপতি অনুরোধ করব আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্ম সিং ত্রিপুরাকে ওনার আসন অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। তাই তার সাথে সাথে অনুরোধ করব যখন ফোনটি আবার করে দিন তুমি আবার করে দিন